Assalamualaikum grade 1. Today we will learn about starter 2. Last week you already learned starter 1 is about what is your name? My name is, ya kan? Masih ingat nggak? Terus ada lagi yang namanya good morning, good afternoon, and good evening. And also when you say what else ya? Let me check my book first. Okay, and how about the name, ya kan? Now today we will learn about starter 2 is about ready for school. But before that, I will show the video. Okay, let's listen. Song. Listen. Sing. Look at the pencil, it's very cool. Look at the bag, it's very nice. Look at the ruler, it's very cool. Look at the pen, it's very nice. Okay, so here you will learn about the pencil, the bag, the ruler, eraser, what else? The pen, ya kan? Here we learn about things inside your bag or things inside your classroom. Jadi kalau pensil namanya pencil, kalau buku namanya book, kalau tas namanya bag, ya. Kalau ruler itu penggaris, kalau penghapus namanya eraser. Jadi teman-teman nanti bisa baca di sini ya. Oke, next. Oh, Miss Sulis mau kasih unjuk ini nih. Ini very nice. Tunggu ya. Where is the Oh, belum deh di sini nih. It's very nice. You must watch this Dialogue one. 1. Listen. Say. Listen and say. Jadi kita ngomong Mike bareng ya. and his father are at a stationery store. They're getting things for school. There are bags, Bags, books, crayons, crayons, erasers, erasers, pens, pencils, pencils, pencil boxes, pencil and boxes, and ruler. rulers. Mike's looking at a cute pencil box. His dad is looking at a pen. Look! Kelly and her mother are at the store too. So is Tinky. Hi, Mike. How are you? I'm fine, thanks. Kelly sees a book. She shows the book to Tinky. Look at the book! Wow, it's cool! The monster looks like Tinky. Tinky likes that book. Oke. Jadi tadi teman-teman sudah belajar yang namanya bag, box, ya, pencil. Kalau tempat pensil itu pencil box, penggaris itu ruler, and also eraser. Sama ya. Ini juga. Cuma sebutin namanya. Kita bareng-bareng ya. Page 13. Sebutin ya. Word family. Listen. Read. Listen, Say. read, and say. Bag, Bag, book, book, crayon, crayons, eraser, eraser, pen, pen,
pencil, pencil, pencil box, pencil box, ruler, ruler. Ada tas, buku, krayon, penghapus, ballpoint, pensil, tempat pensil, sama penggaris. Namanya ada bag, book, crayon, eraser, pen, pencil, pencil box, and also ruler. Good. Next. Kita dengerin lagi ya. Listen and say. Kita ngomong bareng-bareng karena namanya listen and say. Page 14, Dialogue 2. Listen, say. What's this? It's an eraser. How do you spell it? It's E-R-A-S-E-R. Yes, you're right. Nah, di sini teman-teman harus hafal namanya ya. Kalau eraser itu hurufnya ada huruf E, R, A, S, E sama R. Tapi di bahasa Inggris kita bilangnya E, R, A, S, E, R. Kalau pencil P, E, N, C, I, L. Kita ulangi bareng-bareng ya, teman-teman ikutin ya. Kalau ruler R, U, L, E, R. Nah, itu namanya spelling, mengeja ya. Jadi tadi dia bilangnya, what is this? Teman-teman kalau mau nanya sama mama, nanya sama bunda, bunda ini apa sih gitu. Nanyanya what is this? Nanti malam dicoba ya, ngomong bareng-bareng. What is this? Ya. Kalau misalnya mau nanya pensil gitu, what is this? Jawabannya this is a pencil atau it is a pencil. Oke. Nah, ini ya agak susah. Ada bag, pencil, crayon, eraser, apple, sama egg, sama telur. Lihat di depannya ada huruf A, N, N. Nah, kalau yang bunyinya pakai huruf konsonan tuh yang D, C, F, G gitu ya, pakainya a bag, a pencil. A-nya dibilangnya boleh E, boleh E. A bag, a pencil, a ruler. Tapi kalau yang depannya pakai huruf vokal A, I, U, E, O, teman-teman bilangnya an eraser, an apple, an egg. Apa sih E sama an itu? E sama an artinya sama, satu atau sebuah. Jadi kalau a bag, satu tas atau sebuah tas. An apple, satu apel atau sebuah apel. Oke. Next. Page 15, Practice 2. Dengerin ya. Listen, Ini listen sama Number. number. Number 1. 1. What's this? It's a pencil. It's a How do you pencil. spell it? It's P-E-N-C-I-L. Yang mana yang pencil? Tuh ada 4 gambar di atas meja. Yang pencil dikasih dikasih angka 1. Teman-teman punya bukunya kan? Oke. Teman-teman bisa buka bukunya. Di situ ada tuh latihannya. Ya. Jadi di kerjaan di buku yang ada gambar pensil berarti nomor 1. Oke. Sekarang number 2. 2. What's this? What's this? It's an apple. It's an How do you apple. spell it? It's A-P-P-L-E. Yang apple yang mana? Ditulis angka 2. What's this? It's a pen.
How do you spell it? It's P-E-N. Yang gambarnya pen dikasih angka 3. Good. Yang gambarnya pen dikasih angka 3. Next, number 4 ya. 4. What's this? It's an eraser. How do you spell it? It's E-R-A-S-E-R. It's an eraser. Yang gambarnya eraser dikasih angka 4. Oke. Tadi ada how do you spell it. Jadi bagaimana teman-teman mengeja namanya. Oke. Good. Now we will do this one again. Jadi tadi udah ada videonya ya. Oke. Nah, sekarang kita ngeliat gambar di sini. Nah, ini yang tadi kan udah ada di videonya kan. Jadi kita belajar tentang stationery atau alat tulis ya. Oke. Ada box, ada pencil, ada pen, ada eraser, ada ruler, sama ada pencil box. Ini juga sama, tadi teman-teman udah dengerin juga videonya, udah lihat juga. How do you spell? Nah ini, how do you spell? Spell itu namanya yang dieja. Pencil, P-E-N-C-I-L. Itu namanya spell, kayak mengeja. Ruler, R-U-L-E-R. Oke, next. Ini juga tadi udah ya. What is this? Nah, what is this? Artinya teman-teman nanya. Tadi kan udah ya. Ini apa? Apakah ini? Pakainya what is this? Kalau disingkat what's this? Oke. Next. How do you say it? Jadi ngomongnya bukannya pensil tapi pencil. Ngomongnya bukannya bag tapi bag. Bukannya crayon tapi crayon. Bukannya egg tapi egg. Bukannya apple tapi apple. Sama satu lagi eraser. Ya, ingat kalau yang hurufnya depannya B, C, D, F, G, H, J dan selanjutnya itu pakainya bag. Kalau yang hurufnya A, I, U, E, O depannya pakainya N eraser, N apple. Oke, jadinya artinya sama, satu atau sebuah. Next. Tadi sudah ya ini ya, sudah dengerin videonya juga, sudah Mas Tulis bantu juga untuk mengerjakannya. Next. Okay, last time we learned about stand up and sit down. Now we learn about open and close. Kalau open itu buka, kalau close itu tutup. Jadi kalau open your book artinya buka dong bukunya ya. Kalau close the book artinya tutup bukunya. Oke, ada open, ada close. Minggu lalu ada stand up, ada sit down. Nah, ini belajar phonics. Tunggu ya. Aku setelin dulu videonya. Oke, jadi teman-teman bisa dengerin videonya, dengerin phonicsnya. Pages 16 and 17. Teman-teman boleh buka bukunya. Letters and sounds. Listen, find, write, say. Listen, find, write, and say. Dengar dulu itu huruf apa ya. Habis itu cari yang mana yang depannya seperti huruf itu bendanya. Ya, di sini ada gambar ini leg, ada gambar hat, topi, ada gambar kite, layang-layang, ada gambar nose, hidung, sama ada gambarnya in, di dalam, tuh burungnya di dalam. Oke, sama ada gambar jump, lompat. Dengerin terus teman-teman cocokin. H. H. H, Hat. hat, I. I,
Oke, let's continue. Tadi videonya terputus ya, jadi sekarang Miss Sulus lanjutin lagi. Nah ini teman-teman tadi sudah dengerin juga kan bunyinya kan. Oke, ada heh, keh, jeh. Jadi teman-teman listen, find, write, and say. Dengerin dulu itu bunyi apa, nanti abis itu cari bendanya. K, keh, keh. Cari gambarnya mana yang kira-kira depannya bunyinya keh, keh gitu. J, jeh, jeh. Kira-kira mana ya gambarnya yang depannya hurufnya jeh, jeh. Oke. Ada semua ya di bukunya teman-teman ya. So you can find it on your book. Ini juga lanjutannya. Ada sama ih. Itu bunyi, sound. Kalau minggu lalu kita sudah belajar beh, ke, deh, f, geh. Nah, sekarang kita lanjutin. H, j, ke, o, n. Ya. Jadi di bahasa Indonesia juga ada tuh pelajarannya pakai bunyi. B, a, ba, beh, beh gitu kan, suka gitu kan. Nah, sama bahasa Inggris juga gitu. Oke, jadi gunanya the function is for you to recognize the letters. Beda ya huruf sama bunyi. Sudah jelasin juga minggu lalu. Huruf sama bunyi beda. Kalau huruf A, B, C, D, E, kalau bunyi B, K, D, K. Terus D, F, G ya. Next. Okay, thank you. But before that, I will show you the video again. Ini barusan juga sudah sudah kasih tahu ya, sudah dengerin Pages ya. 16 and 17. Letters and sounds. Listen, find, write, say. H, H, Ha. H, hat, hat, I, I, in, in, J, 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 jump, jump, K, 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 kite, kite, L, 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 leg, leg, M, M, mouth, mouth, N, N, nose. nose. Oke, jadi itu bunyinya sama hurufnya. Sekarang kita lihat lagi videonya. Chant. Listen, Teman-teman bisa lihat di halaman Chant. page 17. Hat, Ha, hat, look at my hat. in, What's in there? in di dalam. Jump, Jump very high. A kite, a big red kite. My leg. Don't touch my leg. A mouth, a very big mouth. Nose, there's a ball on his nose. Oke, jadi teman-teman sudah belajar bunyinya juga ya. Nah, jadi sekarang untuk sementara ini, hari ini kita belajar itu dulu. Tadi apa kita belajar? Buka lagi ya. Let's open again. Di sini kita belajar namanya stationery atau alat tulis. Ada book, bag, pencil, ruler, pen, eraser, sama satu lagi crayon sama pencil box ya. Jadi teman-teman pasti punya dong dalam tasnya. Oh enggak deh, di kelas adanya ya kan. Di dalam tasnya teman-teman cuman lunchbox aja ya. Oke, next. Di halaman berikutnya kita belajar apa sih? We learn about spelling, mengeja. Kalau eraser berarti E R A S E R. Kalau pencil
P-E-N-C-I-L. Ya. Nah, selanjutnya kita belajar yang namanya satu. Sama en. Sama artinya satu. Mama, aku mau satu coklat. I want a chocolate. Mama, aku mau makan satu apel. I want an apple. Aku mau jeruk satu dong. I want an orange. Kenapa an? Karena orange. O, depannya O, huruf O. Ingat, yang pakai an itu kalau depannya A, I, U, E, O. Huruf depannya. Apple kan A. Jadinya an apple. An orange. Egg, telur depannya juga ya kan? Egg. Jadi an egg. Oke. Ingat ya, kita sudah belajar spelling, kita sudah belajar sama en. Selanjutnya di sini, listen and number. Tadi sudah didengerin juga audionya. Teman-teman tinggal lihat, tinggal dengerin, terus nanti di bukunya teman-teman, di buku cetaknya, coba latihan ditulis. Yang nomor 1 tadi apa sih gitu, tentang apa sih, dilihat, yeah, and then you write number 1, number 2, number 3, and number 4. Ya. Oke, next page. We learn about the phonics. Oke. Untuk minggu depan baru ada latihannya. Sekarang it's enough. Oke, sudah segini aja. Jadi yang penting sekarang kita belajar yang namanya alat tulis. And then yang kedua yang namanya spelling atau mengeja. Yang ketiga kita belajar sama en. Satu artinya satu, sama en atau sebuah sama. Yang keempat kita belajar namanya phonics, bunyi. Ya, kalau phonics itu bunyinya huruf. Oke. K bukan K tapi bilangnya K. Bunyinya letternya namanya K tapi bunyinya K. Kalau letternya M, hurufnya M bunyinya ya. Nah, nanti di minggu depan insya Allah kita bisa latihan. Teman-teman visualisasi latihannya nanti minggu depan. Jadi bisa belajar lebih banyak lagi. Oke. Terima kasih teman-teman. Thank you so much. Wassalamualaikum.